Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هنبداو دركا le premier cours de la physiologie rénale, principe de base de la physiologie rénale. On نبداو l'introduction à la physiologie rénale. Le rein est un organe pair, situation anatomique rétro-péritonéale qui m'a قلنا في l'anatomie entre la deuxième vertèbre dorsale et troisième vertèbre lombaire. هنايا في l'anatomie plus détaillée ثم نتوما متهزوش l'anatomie تاع اللي مكتوبة هنا في لا فيزيولوجي نهزو l'anatomie rénale خير. ايا لا فورم دان ناريكو كي قلنا كيما الكعبة تاع اللوبيا و لو بوا تاعو 150 grammes. Le rein a une fonction excrétrice et une fonction hormonale. Excrétrice maintient l'équilibre du milieu intérieur, la volémie, l'homéostasie. Excrétrice تسمى خارجية ولا اللي تخرج لنا تسمى اليورين قلنا لا فوليمي وديرنا لوميوستازي تسمى التوازن تاع الشوارد والماء. هرمونال اللي هي اندوكرين داخلية في الدم. عندنا les fonctions exocrines du rein. Le rein assure l'excrétion des déchets métaboliques terminaux endogènes tels que l'urée, la créatinine, l'acide urique et l'oxalate. Le rein a l'excrétion des déchets métaboliques. Les déchets تاع métabolisme واش يدير لهم هو يخرجهم كيما واش احفظوا l'urée, la créatinine, l'acide urique et l'oxalate. Le rein assure aussi l'élimination des toxines, médicaments et antibiotiques en général. باينه هو اللي يدير لنا طرح الفضلات مش كيف نقولوا السموم تاع البول اللي تخرج مع البول ولا لي ميديكامون كيما les antibiotiques. Le mécanisme d'élimination varie selon la substance considérée, la filtration glomérulaire et la modification tubulaire. عندنا deux mécanismes في le rein. عندنا filtration glomérulaire au niveau du glomérule. imaginez معايا الglomérule يخي قلنا فيه الافيرون يخي كي يولي فلوكولوس ويخرج منه الافيرون ودايره به لا كابسول دو بومان. هنايا هذه راهي لو غلوميرول. سي او نيفو دو لا كابسول دو بومان تصرا لا فلتراسيون هذيك تكون دو مانيير باسيف ثم راح يخرجوا quelques molécules au niveau du glomérule ونزيدو نكملو ياخي اللي مقابل لو غلوميرول يبداو تيبول كيما تيوب بروكسيمال ومن بعد لونس دو انلي ومن بعد تيوب ديستال ومن بعد تيوب كوليكتور. تسمى يقدر يكون يا شغل كي يكونوا عندنا لي مالادي غينال قادرة تكون au niveau glomérulaire في لا كابسول دو بومان ولا قادرة تكون au niveau tubulaire. عليها قلنا عندنا deux mécanismes essentiels في la fonction rénale exocrine. Le rein assure le maintien des volumes des fluides de l'organisme, l'eau et le compartiment hydrique. باينة ديرنا تحافظ لنا الفوليوم تاع السوائل في الجسم. Le rein assure le maintien du bilan, quantité et la composition concentration ionique d'un grand nombre d'ions mono ou divalents. Le 1A, K, sodium, potassium, calcium, magnésium, chlore, lithium, hydrogène, l'HCO2, l'HCO3 ou le PO4. Cette fonction dite homéostasique تسمى توازن تاع الشوارد في الجسم قلناها قبيلة est assurée par la filtration glomérulaire et la modification tubulaire. كيف عندنا filtration glomérulaire وعندنا modification tubulaire.
celle-ci étant régulée. هما اللي ريجلو هما اللي ريجليو لنا la la composition ionique. تسمى واش عندنا في la fonction exocrine du rang عندنا يخرجوا لنا les déchets métaboliques كيما l'urée créatinine l'acide urique هي oxalate ويخرجوا لنا les toxines et les médicaments. هذه الأولى يطرحوا لنا كيف les substances بكل mécanisme. عندنا la filtration glomérulaire وعندنا la modification tubulaire. عندنا aussi le rein يديرلنا le maintien les volumes des fluides l'eau. عندنا le rein يديرلنا le maintien du bilan et de la composition ionique. هنا ونسى l'homéostasie. هذو la fonction exocrine du rein. الحوايج اللي يتحكموا في la fonction exocrine du rein عندنا deux mécanismes essentiels اشفاو عليهم مليح راهي la filtration glomérulaire qui se passe de manière passive et les modifications tubulaires. هنا يدخلوا فيها بزاف حوايج وبزاف بلايص كيما البروكسيمال وحدها ديستال وحدها لونسدوندي وحدها الكوليكتور وحدها. هذه هي les fonctions exocrines. Donc نروحو la fonction endocrine du rein. Le rein est à la fois l'organe effecteur de nombreux systèmes hormonaux et d'un véritable organe endocrine capable de réguler le métabolisme des petits hormones polypeptidiques, mais aussi de fabriquer des hormones ou des médiateurs d'action locale. واش قلنا هنا؟ قلنا le rein هو l'organe effecteur تاع بزاف من لي زورمون. راهو organe endocrine كيما راهو قلنا قبيله exocrine يريقلي لنا le métabolisme des petits hormones polypeptidiques. petit شفاو hormones polypeptidiques. واش يدير لنا واحد اخر؟ يدير لنا لي زورمون يدير لنا دي زورمون اخرين ولا دي زورمون à action locale اللي هو بعد ثم يعطينا يديرلنا الميتابوليزم دي بيتي هرمون بوليبيبتيديك ويديرلنا كلك هرمون اخرين ويديرلنا دي ميدياتور داكسيون لوكال عليه هو بعد. Pardon. Catabolisme rénal des hormones polypeptidiques. Le rein assure la dégradation et le catabolisme des hormones polypeptidiques tels que l'insuline, le glucagon, le parathormone, la calcitonine, l'hormone de croissance. Et de façon générale, le catabolisme des protéines de petits poids moléculaires, chaînes légères d'immunoglobulines, bêta-2 microglobulines. Tous ces polypeptides sont librement filtrés par le glomérule, réabsorbés au niveau du tube proximal où ils sont dégradés. واش قلنا يديرلنا le rein la dégradation et le catabolisme des hormones polypeptidiques كيما واش كيما l'insuline, glucagon, parathormone, calcitonine, GH et autres. واش يديرلنا واحد اخر le catabolisme des protéines de petits poids moléculaires, chaînes légères d'immunoglobulines, bêta-2 microglobulines. تسمى catabolisme des hormones polypeptidiques ويديرلنا le catabolisme des protéines de petits poids moléculaires. Tous ces polypeptides sont librement filtrés. Ça a une filtration libre, sans pompe, sans ATP, والو, par le glomérule. Glomérule, قلنا la filtration glomérulaire par un mécanisme passif. يخرجوا تفكروا معايا مليح les hormones polypeptidiques, les protéines de petits poids moléculaires.
هاذوما واش صرالهم une filtration libre au niveau du glomérule exactement au niveau de la capsule de Bowman. واش صرالهم من بعد une réabsorption مقابلة capsule de Bowman عندنا tubule la partie initiale تاع tubule راهي le tube proximal. واش تصرى une réabsorption au niveau du tube proximal. كي تصرى لا réabsorption تسمى يروحوا من tube proximal يروحوا le sang من le sang ثم تصرى لهم dégradation. Ok. Il s'agit d'un important mécanisme de régulation de l'activité hormonale à court terme, puisque toute élévation de la concentration circulante d'une hormone polypeptidique augmente la charge filtrée et donc l'élimination rénale. وش قلنا هنا؟ احنا قلنا كيجيو les hormones peptidiques ويجيو les protéines de petits poids moléculaires دخلهم الافيرون تصرالهم فلتراسيون كل ما زادوا هما في الافيرون كل ما صرات لهم فلتراسيون glomérulaire passif ومن بعد زيدو يهبطوا للبروكسيمال زيد تصرالهم une réabsorption باش تروح للصون تسمى هنايا واش راح تصرى لي غان راح تصرى لهم يفشلوا شغل يتعبوا واش راح تصرى هنا لو كا دو لانسوفيزونس رينال تسمى لو غان تاعنا يفشلوا لي غان يفشلوا من واه فيسك جاتهم يخدموا بزاف ولا يخدموا بزاف واحد يدير باغ اكزومبل يشرب لي هرمون بزاف كيف لي بروتيين وش تصرى يهبطوا لي غان كي يهبطوا نهضروا على لي بتي بوا موليكولار حنا تراهم فلتراسيون باسيف تقوى تكثر الفلتراسيون باسيف هذيك تزيد تقوى لا ريابسوربسيون ريابسوربسيون تيبولار ومن بعد في شغل تكثر toute élévation de la filtration glomérulaire ديرنا une élévation de l'élimination هنا le cas de l'insuffisance rénale. دركا كملنا le catabolisme rénal des hormones polypeptidiques. نروحو les hormones agissant sur le rein. قلنا كاين quelques hormones يخدموا au niveau du rein بعد وكاين des hormones تخدمهم le rein بصح ما يخدموش au niveau du rein. Les hormones agissant sur le rein عندنا l'hormone antidiurétique l'ADH ou arginine vasopressine. تشفاو علينا هادو هرمون انتي ديوريتيك ولا يقولك ADH ولا arginine vasopressine هادو c'est le même nom est un peptide libéré par la post-hypophyse. La post-hypophyse هنايا هي au niveau du crâne. Elle provoque la réabsorption d'eau dans le tube collecteur. L'ADH يدير لنا la réabsorption d'eau au niveau du tube collecteur. شفاو معايا l'anatomie كيفاه جات عندنا يخرج لنا au niveau du glomérule يخرج لو اوكي هاو خرج لو يمشي مع البروكسيمال لونس دو لي ديستال حتى يوصل الكوليكتور كي يوصل الكوليكتور واش يلقى الهرمون انتي ديوريتيك هذا واش يدير يتصرى غيابسوربسيون دو بصح مش ديما تصرى مش ديما يعطينا لا دياش ماهاش ديما واش منك اللي يعطينا فيه اللي يخرج فيه لا دياش هذا باش يديرنا لا ريابسوربسيون دو لو وقتها au niveau de tube collecteur qui تكون une hypovolémie واش تصرى تسمى باينه باللي لو ناقص في الصون واش نديرو واش يدير لو غان هذا باش يكومبونسي ليبوفوليمي واش يدير نقول هرمون ADH زيد باش دير لنا لا ريابسوربسيون دو باش يروح للصون باش تنحى ليبوفوليمي
هذه الأولى. نزيدو نروحو l'hormone الثاني. L'aldostérone est une hormone stéroïdienne produite par le cortex rénal qui stimule la réabsorption de sodium dans le tube collecteur. L'aldostérone هذا ماهوش من la post hypophyse ولا راهو يجي من le cortex surrénal. واش يديرلنا؟ la réabsorption du sodium وين في tube collecteur. l'aldostérone هذا وقتاه يخرج حتى هو وقتاه يزيد كي تكون عندنا une hypotension. hypotension تسمى diminution du sodium au niveau sanguin. واش يصرى كي تكون hypotension l'aldostérone يزيد باش تصرى une réabsorption du sodium au niveau du tube collecteur. هذا الدوزيام. الزوز l'ADH et l'aldostérone راهم au niveau du tube collecteur. l'ADH يديرلنا la réabsorption de l'eau, l'aldostérone يديرلنا la réabsorption du sodium. L'ADH est un hormone, est un peptide libéré par la post-hypophyse. L'aldostérone est un hormone stéroïdien produit par le cortex rénal, surrénal. Donc, le troisième hormone, c'est le peptide atrial natriurique, l'AMP, qui est produit par les cellules cardiaques. هذا واحد آخر تعطيهولنا les cellules cardiaques qui stimulent l'excrétion du sodium dans le tube collecteur. L'excrétion du sodium dans le tube collecteur. واش يصرى؟ l'excrétion يخرج الصوديوم. هنا l'AMP هذا وقتها يتفرز كي تكون كي يكون عندنا une hypertension. hypertension تسمى ينقص لنا الصوديوم tube collecteur مش يزيدو كيما الالدوستيرون. هذا ينقص الصوديوم. اوكي. l'hormone parathyroïdienne PTH est une hormone polypeptidique produite par la glande parathyroïde qui stimule l'excrétion rénale de phosphate. L'hormone parathyroïdienne راهو un hormone polypeptidique produite par la glande parathyroïde أو اسمه أصلا parathyroïdienne. تفكروا PTH glande parathyroïde. واش ديرنا l'excrétion rénale de phosphate. واش ديرنا excrétion de phosphate تخرج الفوسفات. ديرنا réabsorption تاع الكالسيوم وديرنا production de la vitamine D. ok. réabsorption de calcium et la production de la vitamine D. تسمى trois rôles. la PTH يديرنا excrétion rénale du phosphate يخرج الفوسفات يدخل الكالسيوم le sang ويديرلنا la production de vitamine D. تسمى دركا كملنا le catabolisme rénal des hormones polypeptidiques كملنا les hormones agissant sur le rein lui-même. دركا نروحو les hormones produites par le rein. عندنا la rénine, عندنا la vitamine D, عندنا l'érythropoïétine, les prostaglandines, les GF1 et le GF. La rénine est une protéine libérée par l'appareil juxtaglomérulaire. Ok, قريناها في الكارديو. La rénine stimule la formation de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 est un puissant vasoconstricteur et stimule la réabsorption du sodium soit directement soit via la production d'aldostérone. ركزوا معايا. عندنا la rénine راهو بروتين.
شكون يعطيونا l'appareil juxtaglomérulaire. l'arénine واش يدير لنا؟ يستيمولي لنا la formation de l'angiotensine 2. l'angiotensine 2 هذا واش يدير لنا؟ عنده effet vasoconstricteur. واش يدير لنا effet vasoconstricteur? la réabsorption du sodium. soit directement, soit l'angiotensine يدير لنا la vasoconstriction منها la réabsorption du sodium, soit يدير لنا la production d'aldostérone اللي هي بعد هنا indirectement l'aldostérone يدير لنا la réabsorption du sodium. هنا هذا هو l'effet تاع l'arénine. ثم ما يخدمش هو بعد sur le rein بصح هو يعطينا un autre، يعطينا l'angiotensine 2. l'angiotensine 2 يدير لنا la vasoconstriction منها la réabsorption du sodium، ولا indirectement يدير لنا la production d'aldostérone ومنها la réabsorption du sodium. نروحو deuxième hormone, c'est la vitamine D. c'est une hormone stéroïdienne métabolisée par le rein. عطاتهولنا le rein sous la forme active. la forme active واش هي 1,25 ديهيدروكالسيفيرول. 1,25 ديهيدروكوليكالسيفيرول. هذا هو هذه هي la forme active 1,25. مش يقولك 25 non c'est 1,25. ou calcitriol qui stimule. سما لازم la forme active تاعو هي اللي ديرنا la stimulation تاع l'absorption intestinale du calcium et du phosphate. ركزوا معايا مليح. la PTH واش دير لنا؟ l'excrétion تخرج لنا الفوسفات، تدخل لنا الكالسيوم لو سون، وديرنا la production du vitamine D. هنا la vitamine D واش يدير لنا؟ l'absorption au niveau de l'intestin تاع الكالسيوم وتاع الفوسفات. ok نروحو le troisième hormone, c'est l'érythropoïétine. le PO est une hormone glycopeptidique produit par le rein qui stimule la formation des globules rouges érythropoïèses dans la moelle osseuse. l'érythropoïétine est la principale hormone régulant la masse globulaire. هذه على بالنا بها من قبل، هي اللي ديرنا la formation des globules rouges. les prostaglandines sont produites par le rein. elles ont de nombreux effets, notamment sur la vascularisation rénale et la natriurése. les prostaglandines هما des hormones produites par le rein يعاونوا في la vascularisation rénale et la natriurése. les GF1 et l'EGF sont des hormones polypeptidiques qui interviennent localement dans la croissance et la régénération des cellules tubulaires rénales. كيما هنا في الشيما هذا شوف le 7 ديهيدروكوليسترول يجينا من l'alimentation ولا l'ultraviolet les rayonnements ultraviolets. يعطينا le cholécalciférol اللي هو الفيتامين D3. هنا au niveau du foie صرالو hydroxylation تعطينا 25 OH cholécalciférol. au niveau du rein هاي هنا تتبدل تعطينا la forme active 1,25 ديهيدروكوليكالسيفيرول اللي هو la vitamine D active. واش يدير لنا la fixation du calcium sur l'os. ومش غير la fixation du calcium sur l'os، يدير لنا l'absorption تاع الكالسيوم وتاع الفوسفات. الكالسيوم يروح يتفيكسا sur l'os. ok principe
principales fonctions du rein. Donc, on va faire une récapitulation. Le maintien du volume et de la composition ionique du liquide de l'organisme, l'homéostasie. Le volume et les ions. Et dire le maintien. L'excrétion des déchets métaboliques terminaux. L'urée, la créatinine, l'acide urique, l'oxalate. Détoxification et élimination des toxines, médicaments et de leurs métabolites. قلنا يخرج لنا les toxines السموم والأدوية. Régulation endocrine du volume extracellulaire et de la pression artérielle كما قلنا قبيله كما شرحنا قبيله على DH l'aldostérone وش يدير لنا la régulation du volume extracellulaire et la pression artérielle كما système rénine angiotensine كما البروستاغلاندين rénale les prostaglandines اللي قلنا يديروا لنا la vascularisation rénale et la natriurése ou le système kénine-calcrien. Contrôle endocrine de la masse érythrocytaire كما l'érythropoïétine يديروا لنا يعطينا l'érythropoïétine يدير لنا la formation du globule rouge. Contrôle endocrine du métabolisme minéral, le calcitriol. هنا يديرنا كنترول الكالسيتريول هذا شفاو مليح شوف كيف يبدللكم في الأسماء لقينا لو كالسيتريول وزيدوا catabolisme des protéines des petits poids moléculaires bêta 2 microglobulines, chaînes légères d'immunoglobulines, hormones polypeptidiques, l'insuline, glucagon, parathormone. هذا قلناها في الأول خلا قلناها هنايا catabolisme rénal des hormones polypeptidiques. Ok. Interconversion métabolique, la néoglycogénèse, le métabolisme lipidique. Et la synthèse de facteurs de croissance GF1, le GF. Je fais la base anatomo-histologique. عندنا نروحو ندخلو l'unité fonctionnelle. قلنا هذا le glomérule. اوكي glomérule واش قلنا فيه l'afférent يدخل في l'aqueous يخرج efferent دايره به لا كابسول دو بومان ومن بعد يجي التوبول ها هو هذا هو التوبول ها واش فيه هذا كامل. اوكي le néphron عندنا 1,2 million chaque rein. imagine le néphron من واش يتكون من le glomérule et le tubule. Glomérule plus tubule. Le glomérule, c'est l'unité de filtration donnant l'urine primitive. Le glomérule, on a de la filtration glomérulaire passive. تعطينا l'urine primitive. راهو من 150 حتى 180 litres par jour. Imagine 150 حتى 180 litres par jour. ومن بعد تفوت التوبول هنا واش يدير لها راهي نسميوها l'unité de transfert bidirectionnel sécrétion réabsorption. قلنا la réabsorption من tubule le sang, la sécrétion c'est le contraire, c'est من sang
le sang, les tubules donnant l'urine définitive. Imagine من الجلوميرول واش خرج منها 150 حتى 180 لتر ما تجي توصل لافان تاع التوبول تولي 1,5 à 2,4 لتر par jour. تسمى باين راح يصراو حوايج بزاف. دركا نروحو لي كارactéristiques macroscopiques. Les caractéristiques macroscopiques sur une coupe sagittale, on peut distinguer deux zones. Une zone corticale périphérique se prolonge vers le hile par la colonne de Barton, قلناها في l'anatomie. Une zone corticale se prolonge vers le hile. La colonne de Barton, هذوم les pointes هذوما راهم la colonne de Barton. هذه corticale. Et une zone médulaire centrale occupant les espaces triangulaires appelés pyramide de Malpighi, dont le sommet constituant les papilles qui s'ouvrent dans les calices et là vers les voies d'excrétion urinaire. هنايا عندنا هام les pyramides de Malpighi هذو وتتفتح هذه لا زون ميدولار. هنايا هاهم لي بيراميد دو مالبيجي هذو شغل ما بين حسب نعاود لا كورتيكال هك هادوك لي بوانت هادوك راهم لي كولون دو بارتون. هذه لا كورتيكال هذه اللي برا هاي. ولا ميدولار بداها من مالبيجي هذو ماي مالبيجي وين تلقاو لي بيراميد هذو مالبيجي وين تخرج لنا هنا اللي تفتح هنايا لي بابي اللي يبداو لي بتي كاليس ومن بعد تروح الغران كاليس. هذه لا ميدولار. وش فيها لا ميدولار؟ قلنا فيها نلقاو فيها لي بيراميد دو مالبيجي ولو سومي تاعهم هذا التحتاني تاعهم وين تلقى هك لو سومي هذا التحتاني هذا اسمهم لي بابي هذو يربطوا في لي بتي كاليس مع بتي كاليس يتحلوا في لي غران كاليس ومن الغران كاليس الباسيني. وهنا au niveau du papier كاينه une perforation l'aria cribrosa قلناها هذاك النهار. et vers la voie d'excrétion urinaire. هاي هنا la voie d'excrétion هنايا تاع l'excrétion تهبط من بتي كاليس الغران كاليس ومن بعد الباسيني وتروح وتهبط. La médulaire elle-même est subdivisée en deux zones, externes et internes ou profondes. La médulaire هذه بعد فيها deux zones, externes جهة la corticale et interne profonde جهة le bassinet. Ok. Caractéristiques microscopiques. Le néphron constituait l'unité fonctionnelle du rein. On a le néphron, le glomérule et le tubule. Chaque rein contient 1 million en moyenne. On a 1,2 million. Donc, en moyenne, 1 million. Elle est composée de deux parties, le glomérule et le tubule rénal. Le glomérule, هو الجلوميرول وهذا كامل تubule. اوكي. Le glomérule dans la taille de 200 micromètres est formé par le flocculus
enveloppée par la capsule de Bowman. Entre les deux éléments se trouve l'espace de Bowman qui s'écoule l'urine primitive formée par la filtration glomérulaire. اوكي شوف عندنا لو glomérule هذا الكلوكيلوس هذا افيرون عندنا لا كابسول دو بومان ومن بعد منا يجينا التوبول. اوكي هنايا عندنا ما بين الفلوكيلوس اي لا كابسول دو بومان هاتو نديرو ما بين الفلوكيلوس et la capsule de Bowman عندنا l'espace de Bowman. ها هو الجون هذا l'espace de Bowman. l'espace de Bowman هذا نلقاو فيه l'urine primitive اللي قلنا من 150 حتى 180. هنا l'urine primitive من بعد صرالو filtration هنايا passive تروح directement للتوبول. تروح هنا للتوبول. في التوبول ثم حكايات أخرين مازلنا مدرناهمش. Le glomérule dont la taille est de 200 micromètres est formé par le flocculus enveloppé par la capsule de Bowman. Entre ces deux éléments se trouve l'espace de Bowman où s'écoule l'urine primitive par la filtration glomérulaire. Le flocculus est constitué par une touffe de capillaires bouquets issus de l'artériole afférente qui se ramifie et ensuite se réunit à la sortie du glomérule pour former l'artère efférente. Ainsi, on peut déterminer deux pôles au niveau du glomérule, l'un vasculaire et l'autre urinaire, qui va se continuer par le tubule rénal. اوكي دركا نزيدو نديرو لي دو بول هادو كيفاه جايين. ها هو لو بول فاسكولار وها هو لو بول urinaire. هنا لو بول urinaire هنا ونجي هنا لا كابسول دو بومان ومن بعد يبدا التوبول اللي سميناه urinaire وهنا vasculaire من كاين لو سون. Ok, au niveau du pôle vasculaire se trouve l'appareil juxtaglomérulaire, pièce essentielle dans la régulation de la pression artérielle et de la réabsorption hydrosodée. C'est l'espace triangulaire formé par l'artériole afférente et l'artériole efférente et la macula densa. درك تشوفوا عندنا ما في إذا كاين هنا ولا لا. Au niveau du pôle vasculaire, le pôle vasculaire هنا هذا le pôle vasculaire. النقطة الجون هذه الفيرت pôle urinaire وهذا كامل تيبول ويكمل بالافيرون هنا وين يخرج l'urine définitive. درك هنايا في البول فاسكولار ما كانش فوتو هنا بصح نلقاوها من بعد الافيرون هذا والافيرون هذا ومعاهم شويه من ديستال هنا كيترول هكا يجي الديستال هنا هذه لاباراي جيكستاغلوميرولار. دوك من بعد نزيد نحكي فيها مليح. L'appareil juxtaglomérulaire, pièce essentielle dans la régulation de la pression artérielle et de la réabsorption hydrosodée. C'est l'espace triangulaire formé par l'artériole afférente et efférente et la macula densa. Formation de l'urine.
Trois processus fondamentaux concourant à la formation de l'urine: la filtration glomérulaire, la réabsorption et la sécrétion et l'excrétion tubulaire. Ok. هادو هما لي trois mécanismes. درك نحكيلكم كيفاه واش معناها نديرو هذا لو سون ونديرو هذا التوبول وهذوما لي سيلول. la filtration قلت انا لا réabsorption هذه réabsorption هنديرها بالغوج من التوبول لو سون. اوكي ونديرو هذا l'excrétion et la sécrétion منين من لو سون للتوبول ولا من لي سيلول للتوبول. اوكي هذه واحدة. لا فيلتراسيون غلوميرولار قلناها قبيله من لا كابسول دو بومان وتروح للتوبول. هذه لا فيلتراسيون غلوميرولار تكون au niveau du glomérule. قلناها هيك تجي هذا الفلوكيلوس دايره بيه لا كابسول دو بومان، هنايا الافيرون هنايا الافيرون. لا فيلتراسيون غلوميرولار وين تكون؟ هنا باش تروح للتوبول. هذه مفروزة. سبعة عندنا 3 mécanismes fondamentaux: la filtration glomérulaire, la réabsorption et la sécrétion et l'excrétion rénale. Ok. كيما فهمتكم قبيلة من الفلوكيلوس تروح لا كابسول دو بومان. هذيك هي لا فيلتراسيون غلوميرولار، لا ريابسوربسيون من لي توبول لو سون، لا sécrétion excrétion tubulaire soit من les cellules le sang soit من l'espace avec tubulaire le sang. ok. غلط pardon. la réabsorption هي اللي من التوبول le sang، بصح la sécrétion l'excrétion tubulaire soit من le sang les tubules soit من les cellules les tubules كيما قبيله. دركا نروحو لا فونكسيون رينال. هنا في لي شيما هذا مكتوبه فونكسيون رينال غلوميرول. واش يديرنا فيلتراسيون غلوميرولار هذه باينه. دركا لو تيوب كونتورني بروكسيمال واش يصرى فيه؟ شوفوا مليح على هذه لا ريابسوربسيون 100% دو غلوكوز. لو غلوكوز اللي يخرج la filtration glomérulaire sera la réabsorption 100% au niveau du tube proximal ou sera la réabsorption 100% تاع les acides aminés في البروكسيمال و 70% في البروكسيمال تاع لو وتاع الصوديوم وتاع الفوسفات وتاع البيكربونات. و l'endocytose des protéines filtrées هذه كامل تصرا في tube proximal. لونس دو هانلي واش تصرى لا فيناليزاسيون réabsorbée تاع البروكسيمال pour ajuster le débit d'eau. هنايا ناجستيو لو ديبي دو على حساب لا بريسيون يتصرى اجوستمون تاع الصوديوم تاع الكالسيوم تاع المغنيسيوم délivré aux initiations du gradient
اوسموتيك تاع البوتاسيوم ولا ناش 4 بلس. هنايا دوك نروحو نديتايو دوك من بعد في ليكور جايين نديتايو فيها بزاف. شوفو شفاو باللي في التوب بروكسيمال راهي تسهر على ريابسوربسيون 100% تاع لو غلوكوز لي زاسيد اميني، و70% تاع لو صوديوم فوسفات بيكربونات وتسا اندوسيتوز تاع لي بروتين فلتري. في التوب كونتورني ديستال واش تصرى في التوب كونتورني ديستال une réabsorption تاع لا une quantité faible inférieure à 10% et une qualité importante ajustement du bilan. Réabsorption قليلة في الديستال وفي الcollecteur le site majeur de l'excrétion hydrique تاع K+, de la sécrétion acide distale. هنا واش تصرى excrétion hydrique يخرج لو سون ويخرج البوتاسيوم ولا sécrétion تاع الاسيد. اوكي دركا نروحو نشوفو في لو شيما هذا يبينا لاباري جيكستاغلوميرولار برك هنا باش تعرفو كيفاش ماشية. شوف هذا لو غلوميرول شفناه من بعد شوفوا مليح هذا غلوميرول فيه افيرون وفيه افيرون. اوكي من بعد هذا تيوب كونتورني بروكسيمال من بعد لونستان لي ديسوندونت و اسوندونت من بعد تيوب ديستال. شوفوا ندار جا هنا عند افيرون طرف من الديستال هذيك هي هذو كل ثلاثة مع بعضهم هي لاباغي جيكستاغلوميرولار. نزيدو نكملو يكمل ديستال واش يعطي وين يهبط للكوليكتور هنا وين يخرج لورين ديفينيتيف. اوكي دركا نروحو la circulation rénale. Le rein est un organe richement vascularisé. 1/5 du débit cardiaque, soit 1200 ml par minute. On a débit cardiaque à 5 litres par minute. هو راهو 1/5 تاعو اللي راهو 1200 ml par minute. La circulation rénale possède une complexité anatomique de la distribution du sang dans le rein. راهي une complexité anatomique. Circulation complexe معقدة. عندها un double but, une circulation nutritive et une circulation nutritive où assure l'homéostasie. Nutritive, apporter aux cellules rénales les nutriments nécessaires à leur activité métabolique. Le deuxième but, c'est assurer l'homéostasie de la composition corporelle. Ok. La microcirculation rénale. Chaque rein هذه قريناها في الأناتومي دركا رانا غير نعاودو. Chaque rein est alimenté par une artère rénale provenant de l'aorte. دركا هنا نحتاجو الرسم. Chaque rein l'aorte qui يوصل عند L1 يتقسم artère rénale gauche, artère rénale droite. À l'intérieur du rein, l'artère rénale se divise en 2 à 3 artères segmentaires qui elles-mêmes se divisent en artères interlobaires. Et on a des artères segmentaires. Et on a des artères interlobaires. هنا في الرسم هذا حبسنا l'artère interlobaire. اوكي puis des artères arquées. وين نلقاو l'artère arquée؟ دركا نزيدو نرسمو هنا لو بيراميد دو مالبيجي. هنايا لو سومي تاعو عندنا بابي. هنا
هنايا perforation هذيا اسمها اريا غريبروزا، تجي هنا في البسيكاليس، ومن البسيكاليس تروح للغران كاليس وتهبط مع الباسيني. اوكي دركا لي زارتير انترلوبير منين يفوتو انتر شاك لوب، ولو لوب واش فيه بيراميد دو مالبيجي واللي فوقو بصح ما يوصلش الكورتكس. اها انترلوبير هيك، وهنايا عندنا لي بيراميد دو فيران. اوكي باش نقولوا لي زارتير انترلوبيلير لازم نقولوا تجي هيك، بصح لي زارتير انترلوبير هذه البلو. بعد واش يصرالها لي زارتير انترلوبير واش تعطينا لي زارتير اركي دور هكا، هذه لارتير اركي. درك نروحو لي زارتير اركي ont une course parallèle à la surface externe du rein et donnent naissance aux artères interlobulaires qui montrent dans le cortex et donnent naissance aux artérioles afférentes. l'artère arquée هذو يعطيونا لي زارتير انترلوبولار اللي يدخلوا منا. اوكي entre chaque pyramide de Ferrat وهما les artères interlobulaires يعطيولنا les artérioles afférentes qui alimentent le lit capillaire glomérulaire. درك كيما هنايا واش نبداو ديريكتومون وين هو لو غلوميرول. هو الافيرون وين؟ الافيرون. Au-delà du glomérule, les capillaires glomérulaires se regroupent en artérioles efférentes. Dans le cortex externe. Ceux-ci donnent naissance aux capillaires péritubulaires. Les artérioles efférentes هذو واش يعطيولنا au niveau du cortex. ركزوا مليح الكورتكس. les artérioles afférentes واش دير لنا؟ دينا ان regroupement تتلم. هي afférente تتلم واش تعطينا naissance au capillaire péritubulaire. في التوبول efférente هي اللي تعطيناها naissance artériole péritubulaire qui entoure le tubule. Tubule كامل فيه proximal, l'anse de Henle, distal, collecteur. Les artérioles efférentes provoquent des néphrons provenant des néphrons juxtamédulaires descendent dans la médulaire et donnent naissance au vasa recta. هذو اللي في la partie juxtamédulaire. Les néphrons à la partie juxtamédulaire وين تروح؟ هذو راهم juxtamédulaire تسمى جست ما بين الكورتكس والميدولار. واش تعطينا؟ descend تهبط وين تروح la médulaire et donne naissance au vasa recta qui descend et remonte à toute proximité de l'anse de Henle. هاي الفازا recta هيك تهبط مع l'anse de Henle. Le sang quitte le rein par les veines qui circulent adjacentes aux artères correspondantes. كيما هنايا الفازا recta هذه تقابلها دي فان ولي فان هذو يزيدو يطلعوا يوليو فان يوليو دي فان انترلوبولار، ومن بعد من لي فان انترلوبولار يوليو دي فان اركي، ومن بعد فان اركي يوليو دي فان انترلوبولار، ومن بعد هكا ويخرجوا
شغل العكس طريق تاع لي زارتير حكينا قبيله. Correspondant il se rejoint pour former une seule veine rénale qui se jette dans la veine cave inférieure. واش قلنا قبيله؟ قلنا هنايا l'aorte au niveau du L1 هذه يتقسم artère rénale droit et gauche. دركا نشوفو لا فين كيفاه تصرالها. لا فين تخرج من هنا وتروح ما تروحش، تروح فين كاف انفيريور. اوكي. دركا نشوفو الشيما هذا واش فيه capillaire péritubulaire artère هذا l'artériole afférente glomérule de Malpighi artériole efférent كيما قلناها. قلنا الافيرون هذا يتلم يا اخي واش قلناها قبيله؟ قلنا الافيرون هذا يتلم ها من الافيرون واش يعطينا هذو لي كابيلار بيريتوبولار تروح للتيبول ويعطينا الفازا ريكتا هنايا في لي نيفرون جوكستا ميدولار. اوكي. منهم هما بعد بدو يخرجوا لي فان لي فينول هذو اللي يكونون لي فان والفان تروح لفان كاف انفيريور. اوكي. La répartition de cette vascularisation est très inégale. Inégale بينما مقسمة قد la perfusion du cortex est plus de 80%. Vascularisation corticale riche et dense. La vascularisation médulaire est pauvre, assurée par le système des artères droites. Le cortex 80%. Vascularisation corticale riche et dense. بصح كي تكون médulaire راهي assurée par les artères droites. اوكي. دركا نفوتو un autre chapitre اللي هو le flux sanguin rénal. 20% du débit cardiaque, le flux sanguin rénal, c'est le flux plasmatique rénal sur un moelle hématocrite. Le flux plasmatique, دركا نشوفو كيفاه نعرفو le flux plasmatique rénal باش نحسبو le flux sanguin rénal. Le flux plasmatique rénal, sa détermination se fait par la mesure de la clairance du pH, l'acide para-amino-épérique. على رحنا الPH بالذات على واه puisque هنا c'est une substance non toxique, non métabolique. وشغل تصرالها كيما نحطوها في لو سون شغل كيما تدخل من الافيرون كيما نلقاوها في التوبول. سما صرالها ني ريابسوربسيون ني كيما نحطوها في الاول كيما نلقاوها في الاخر. عليها رحنا درنا لا كليرونس تاع البي اش باش نعرفوا الفلو بلازماتيك رينال كيف نحسبوه. Le débit plasmatique rénal peut être mesuré par la clairance du substance, comme l'acide para-amino-épérique, qui est entièrement éliminé après un seul passage par le rein. Qui tout à le rein t'élimine directement. Le débit sanguin rénal peut être calculé à partir du débit plasmatique rénal et de l'hématocrite. Qui maintenant le flux sanguin rénal est égal à le flux plasmatique rénal sur un moelle hématocrite, ou le débit sanguin rénal est égal au débit plasmatique rénal sur un moelle hématocrite. La détermination du flux sanguin par la clairance de pH, l'acide para-amino-épérique. Pour déterminer le débit plasmatique rénal,
Il est nécessaire de connaître les concentrations artérielles et veineuses de la substance considérée. On utilise le pH car c'est une substance non toxique, non métabolisable par le rein. Aussi, la facilité de ces mesures. L'excrétion de la pH par le rein s'effectue par un double mécanisme, la filtration et l'excrétion tubulaire proximale active, limitée par un TM. Le principe de Fick appliqué au rein permet d'écrire le flux plasmatique rénal fois la pression fois la concentration artérielle en pH est égal à le flux plasmatique rénal fois la concentration veineuse au pH en mg par millilitre plus le débit, la concentration urinaire en pH fois le débit urinaire en millilitres par minute. Le flux plasmatique rénal représente la quantité de plasma dans laquelle la substance a été prélevée. Si ce volume est celui qui traverse le rein par unité de temps, il représente le débit ou le flux plasmatique rénal. Le principe de Fick exprime l'égalité des quantités d'une substance qui entre et sort d'un organe et dont les débits plasmatiques d'entrée et de sortie sont égaux. Pour le rein, le flux plasmatique rénal veineux est inférieur au flux plasmatique rénal artériel. Le débit urinaire n'est pas négligeable. كيما هنا le flux plasmatique rénal fois la concentration artérielle moins la concentration veineuse est égale à la concentration urinaire en pH fois la concentration, le débit urinaire en millilitres par minute. شغل خرجنا العامل المشترك هذاك برك نحنا نهزو هذيك اللي en rouge اللي en haut. Le flux plasmatique rénal à 600 ml par minute moins 1,73 mètres carrés. Le flux plasmatique rénal, c'est le débit urinaire fois la concentration urinaire en pH sur la concentration artérielle. Cette formule représente la clairance du pH, en millilitres par minute. Je vais oublier la clairance en millilitres par minute. Exprime le débit fonctionnel plasmatique rénal. Le flux plasmatique rénal représente la quantité de plasma dans laquelle la substance a été prélevée. Si ce volume est celui qui traverse le rein par unité de temps, il représente le débit, le flux plasmatique rénal. هذه هي معاودة la partie هذه. Autre méthode de mesure تسمى الأول هنايا واش راح نحفظو لا فورمول هذه، نحفظو بلي لا كليرونس راهي en millilitres par minute، نحفظو بلي le flux plasmatique rénal 600 millilitres par minute 1,73 mètres carrés. زيد نحفظو بلي راهي le pH est substance non métabolisable par le rein, non toxique et facile à mesurer. Autre méthode, la méthode utilisant les indicateurs gazeux diffusibles. L'IRM, imagerie par résonance magnétique, permet d'étude de la vascularisation intrarénale, la consommation rénale en oxygène. La consommation d'oxygène par le tissu rénal est importante pour 300 g de rein, 20 ml par minute, ce qui représente environ 8% de la totalité de l'oxygène consommé par l'organisme.
La presque totalité d'oxygène consommé par le rein est utilisée pour le travail métabolique de transport du lana plus réabsorbé. Une photo, les pressions et les résistances le long du lit vasculaire rénal. Il existe dans le système vasculaire intrarénal deux zones de résistance situées l'une au niveau de l'artériole afférente, l'autre au niveau de l'artériole efférente, c'est-à-dire de part et d'autre des glomérules. Donc les principales résistances de l'écoulement de sang au niveau du glomérule sont pré- et post-glomérulaires. C'est bon. Deux types de résistance, l'une pré-glomérulaire et l'autre post-glomérulaire afférente et efférente. Ok. La pression intravasculaire moyenne est de 100 mm de mercure dans les artères de moyen calibre. هناك تكون la pression les artères de moyen calibre نسمى la résistance تاعهم هابطة la pression بينها تكون طالعة de 40 à 60 mm de mercure qui نقصوا dans les capillaires glomérulaires qui نقصوا في الcalibre هابط la pression de 20 mm de mercure dans les capillaires péritubulaires et de 15 mm de mercure dans les veines arquées et 10 mm de mercure dans les veines interlobulaires. عندنا في les artères كل ما نقصنا في le calibre تنقص la pression. 100 mm de mercure les artères de moyen calibre, 40 à 60 les capillaires glomérulaires, 20 les capillaires péritubulaires وفي les veines راهي قل منها خلا. في les veines كل ما نطلعوا شغل كل ما كيما كان زاك في les veines arquées وديس في les veines interlobulaires كيف تاهي تنقص وش هي les veines راهي قل من les artères. هذيك تحفظها برك. Régulation du débit, du débit sanguin rénal. Une double régulation s'exerce sur les résistances et la circulation rénale. Une régulation intrinsèque ou autorégulation qui protège la circulation rénale des variations de la pression artérielle. Et une régulation extrinsèque ou neuro-hormonale. Double régulation. واحدة intrinsèque autorégulation qui protège احفظوا باللي راهي تاع la circulation rénale هذه autorégulation l'intrinsèque la circulation rénale تحافظ على la circulation rénale des variations de la pression artérielle ou une régulation extrinsèque راهي neuro-hormonale. Ok. L'autorégulation ou régulation intrinsèque. نبداو باللي تحافظ على la circulation rénale les variations de la pression. عندنا une théorie myogénique نظرية. C'est une propriété intrinsèque des vaisseaux au niveau de cellules musculaires lisses des artérioles. L'élévation de la pression intravasculaire détermine un accroissement de tension des fibres musculaires, augmente la résistance du flux. كي يقولك myogénique تسمى تاع les muscles تسمى au niveau de cellules musculaires lisses تاع l'artériole. L'élévation de la pression كي نطلعو حنا la pression intravasculaire واش يكون عندنا une élévation de la tension de fibres musculaires باين تزيد كي تزيد la pression intravasculaire تزيد la tension des fibres musculaires يزيدوا les résistances au flux. نشوفوا الشيما هذاك نفهمو. هنا في لو تيتر يقولك mécanisme du rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. عندنا كي تزيد la pression artérielle قلنا نزيد le débit et la pression glomérulaire. هنا كي تزيد la pression artérielle تزيد le débit et la pression glomérulaire. Un cinquième هذا يزيد كي يزيد débit de filtration glomérulaire. يزيد le débit de la nacelle dans le tubule distal. يزيدوا les résistances
ou le retour de débit de filtration glomérulaire à sa valeur de base, ديرنا autorégulation. Qui danse la pression artérielle, danse le débit et la pression glomérulaire, yonce le débit de filtration glomérulaire, yonce le débit de la NaCl dans le tubule distal, automatiquement yonce les résistances. Ou j'ai dit ça, le retour du débit de filtration glomérulaire à sa valeur de base. الحالة الأولى عندنا لا ناصيال طالع، الحالة الثانية عندنا لا ناصيال هابط. Le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire, on a l'autorégulation, est un mécanisme de couplage entre la fonction tubulaire et l'hémodynamique rénale lorsque le débit de la NaCl augmente à la fin de l'once de Henle, l'artériole afférente et le mésangiome se contractent pour diminuer le débit de filtration glomérulaire qui يزيد la NaCl في la fin تاع l'once de Henle قبل ما يروح للديستال. L'artériole afférente واش يصرى لها هي والميزانجيوم se contracte باش ينقصوا لنا الدébit de filtration glomérulaire. Ok. Ce système de couplage est rendu possible par la proximité anatomique entre les cellules épithéliales spécialisées de la fin de la branche large ascendante de l'once de Henle. Ce système de couplage est rendu possible par la proximité anatomique entre la cellule épithéliale spécialisée à la fin de la branche large ascendante de l'once de Henle. La branche large ascendante de l'once de Henle هنا يقول constituant la macula densa. La macula densa راهي في la fin تاع la branche ascendante de l'once de Henle au début distal. Ces cellules myo-épithéliales de la paroi artériolaire afférente capables de synthétiser et de sécréter la rénine active. هنا يقدروا يعطيونا la rénine active et enfin des cellules prémésangiales. L'ensemble de trois structures constituait l'appareil juxtaglomérulaire. C'est la branche ascendante à l'once de Henle ou le début distal مع الافérent والافérent هذوما يعطيونا l'appareil juxtaglomérulaire. ثم وين يتسنتيتيزي لنا la rénine باش تصرى le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. La réabsorption active du sodium se fait dans les cellules de la macula densa. La réabsorption passive. La réabsorption de la quantité الكبيرة راهي في البروكسيمال. درك هنا la réabsorption active du sodium تما avec la pompe هذه dans la macula densa par un transporteur apical NaK2Cl. Ce processus actif nécessite la consommation d'O2 et d'ATP بين la pompe d'ATP l'O2 qui est dégradée en métabolite dans l'adénosine. الصوديوم هذا راح يديغرادا بعد ما تصرالو réabsorption بلا بامب هذه بوجود l'O2 l'ATP بعد تصرالو dégradation en adénosine. Lorsque le débit et ou la concentration de chlore signale augmente au niveau de la macula densa, le transporteur NaK2Cl est actif et le métabolisme cellulaire aboutit à la production d'adénosine, médiateur qui déclenche la contraction effecteur de l'artériole afférent et probablement le mésangiome, réduction de la surface de filtration. هنا كيزيد لنا le chlore
puisque la pompe راهي فيها 2 Cl أنا وحدة K وحدة و 2 Cl moins. أهي. Et le métabolite aboutit à la production d'adénosine. خي قلنا كي يدخل la pompe هذه كي تدخل بزاف l'ANA plus le sang دير لنا production d'adénosine. l'adénosine هذا واش يدير لنا لا يديكلونشي لنا la contraction تاع l'artériole afférent et probablement le mésangiome qui تصرى contraction يتنقص لنا la surface de filtration. L'ensemble de ces phénomènes aboutit à la diminution de débit de filtration glomérulaire et donc finalement le débit de la NaCl à la macula densa. Notons que ce mécanisme de régulation homéostasique est couplé à la régulation de la sécrétion de rénine. L'autorégulation la sécrétion de rénine. L'augmentation de débit de la NaCl à la macula densa stimule la contraction de l'artériole afférente, mais freine également la sécrétion de rénine. Ok, parce que le rénine, قلناها قبيلة هي اللي تديرلنا la vasoconstriction يديرلنا l'angiotensin 2 l'angiotensin 2 يديرلنا la vasoconstriction directement تسمى la réabsorption تاع la NaCl تاع الصوديوم ولا indirectement par l'aldostérone اللي هو ثاني يديرلنا la réabsorption تاع الصوديوم. كيما هنا كي يزيد لا NaCl ما نحتاجوش الغينين كي يزيد لا NaCl تصرى لا contraction تاع l'artériole afférent وهي راح تفريني لنا la sécrétion du rénine. L'autorégulation du flux sanguin rénal. Le débit sanguin rénal reste inchangé pour une pression artérielle entre 80 et 180 mm de mercure. qui تكون entre 80 et 180 راهي inchangé. Le débit sanguin rénal راهو inchangé. L'autorégulation s'applique au maintien de la stabilité du débit de filtration glomérulaire. Expliquer comment la régulation hémodynamique intrarénale permet dans une large mesure le maintenir de la stabilité du débit de filtration glomérulaire. أنا قاعد يشرح لنا تاع قبيلة بعد. L'essentiel نهزو حنا بلي كي تكون ما بين 80 و 180 le débit sanguin rénal راهو inchangé. نفوتو les résistances pré-glomérulaires. La résistance préglomérulaire est régulée par plusieurs mécanismes. La pression de perfusion rénale, l'autorégulation, le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire est modulé par de nombreux systèmes hormonaux. عندنا plusieurs mécanismes qui معنى la pression de perfusion rénale هي تاع l'autorégulation اللي من قبيله وحنا فيها و le rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. هذا اللي يتبدل بلي هرمون. Lorsque la pression artérielle moyenne varie entre 160 à 50, le débit de filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal ne modifient peu. شوفوا في le schéma, le débit sanguin rénal à gauche, le débit de filtration glomérulaire à droite. Il qui يكون entre 50 et 160 راهو ما يتبدلش بزاف. Le débit sanguin rénal ما يتبدلش بزاف. Lorsque la pression de perfusion rénale descend qui تفوت en dessous فوق 80, la pression de perfusion rénale qui تفوت 80, le débit de filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal diminuent progressivement. Qui تفوت 80 راهي
رايحين يهبطوا. تسمى كي تكون entre la pression artérielle moyenne qui تكون entre 50 et 160 le débit de filtration glomérulaire مع débit sanguinal راهو presque كيف ما يتبدلوش. بصح كي تفوت 80 ملم de mercure débit de filtration glomérulaire مع débit sanguinal ينقصوا تدريجيا. أو باين هنا كلش أنا في الشيما. هاي pas de variation de débit sanguinal, débit de filtration glomérulaire pour des variations de la pression artérielle moyenne entre 80 et 180. هذه قلناها قبيلة. ما كانش فارياسيون بكل هنا، بصح كي تكون شوية كي تكون ما بين 50 و 160 وتكون وتهبط ويهبطوا لي ديبي الزوز كي تكون لا بريسيون ارتيريال فوق 80. اوكي. La régulation extrinsèque, هذيك l'autorégulation. Le but de l'autorégulation, c'est le maintien de débit de filtration glomérulaire et donc de la fonction rénale. Donc, on a la régulation extrinsèque. Deux systèmes neuro-hormonaux, قلنا autorégulation اللي رايحة تحفظ لنا على circulation rénale من les variations de la pression. Ou la régulation extrinsèque اللي راهي neuro-hormonale. Qui maintenant que deux systèmes neuro-hormonaux principaux participent à la régulation extrinsèque. Système noradrénergique et système rénine-angiotensine. Système neuroadrénergique, des fibres nerveuses sympathiques adrénergiques cheminent jusqu'aux artérioles afférentes du glomérule. Les fibres nerveuses هذوما يروحوا حتى l'artériole afférent et même on observe des terminaisons sympathiques entre les cellules tubulaires proximales et distales. تسمى les fibres nerveuses وين يروحوا للافيرون، هذو sympathiques adrénergiques يروحوا للافيرون ونلقاو les terminaisons au niveau des cellules tubulaires proximales et distales. Le rôle de système angiotensine, deux types de récepteurs. Les barorécepteurs au niveau des artérioles afférentes sensibles aux variations de la pression. Les chémorécepteurs au niveau de la macula densa, portion initiale de tubes distaux. Macula densa, portion initiale de tubes distaux. Sensibles aux variations de la concentration urinaire de sodium. C'est l'appareil juxtaglomérulaire, non? سما حنايا حكايتنا كامل سيستم نورادرينرجيك. واش نلقاو فيه لي فيبر نيرفوز سيمباتيك ادرينرجيك نلقاوها في l'artériole afférent du glomérule ونلقاوها في لي تيرمينيزون تاع لي سيلول تubulaires proximales et distales. كيف le système rénine-angiotensine de type عندنا les barorécepteurs au niveau des artérioles afférentes sensibles aux variations de la pression ou les chémorécepteurs les barreaux راهم مع الافérente ou les chémo le macula densa ou la portion initiale de tube distal sensible à la variation de la concentration urinaire du sodium. تسمى في نفس البلاصة نحكيو على الافيرون ونحكيو على لاباري جوكساغلوميرولار سواء نورولوجيك ولا هرمونال كيف لاباري جوكساغلوميرولار. هاي تاع قبيلة كيفاه كبرناها دركا نروح قلنا هذا الافيرون. اوكي هذا الفلوكيلوس هنا كي وهذا الافيرون.
اوكي، هذه لا lumière ولا l'espace de Bowman. هذوما لي بودوسيت وهذه لا كابسول دو بومان. نروحو هنا، هذه لي تهمنا لاباري جوكستاغلوميرولار، واش فيها افيرون افيرون اي لا بورسيون هذه اللي هي قادرة تكون تاع تيوب ديستال، تيوب ديستال ولا لا بارتي سوبيريور تاع الماكيلا، لا بارتي فينال تاع الماكيلا تاع لونس دو هانلي. اوكي، اسمها الماكيلا دانسا، تسمى ماكيلا دانسا مع الافيرون والافيرون درنا لاباري جوكستاغلوميرولار. Les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire sont sensibles à la baisse de la pression sanguine dans les artérioles afférentes. منين جبنا la baisse de la pression؟ شوفوا هنا les barorécepteurs. Les barorécepteurs ونلقاهم في l'artériole afférente ها les variations de la pression. فهمتوا؟ هذا le rôle de système rénine-angiotensine. عنده deux types de systèmes de récepteurs. عندنا les barorécepteurs في الافيرون واش لقينا variation de la pression، هذا السيستم rénine-angiotensine. زيدو نرجعو للسيستم نورادريناجيك، يعني لي فيبر نيرفو سامباتيك ادرينرجيك ونلقاهم في l'artériole afférente، تسمى la baisse de la pression sanguine dans l'artériole afférente. La baisse de taux de sodium dans le tube contourné distal, signe de diminution de la filtration. وين لقيناها؟ هنايا في السيستم rénine-angiotensine de type de récepteur. Les chémorécepteurs au niveau de la macula densa ou la tube distal sensibles aux variations de la concentration urinaire du sodium. لكلش هنا. وثاني هنا لقينا لي تيرمينيزون سامباتيك نلقاوهم في البروكسيمال والديستال. وثالث حاجة واش عندنا l'influx du système nerveux végétatif. Les cellules juxtaglomérulaires réagissent à ces facteurs par la sécrétion de rénine. Les cellules juxtaglomérulaires réagissent à ces facteurs par la sécrétion de rénine. كيما هنايا في السيستم نورادريناجيك ما هضرلكش بزاف على l'appareil juxtaglomérulaire، بصح السيستم غينين انجيوتنسين اللي هادو لي دو سيستم اكسترانسيك هضرلك بلي لي باروريسبتور اللي يتحكموا في لا فارياسيون لي سنسيبل لا فارياسيون دو لا بريسيون في الافيرونت، وحكالك على لي كيموريسبتور اللي سنسيبل للكونسونطراسيون صوديوم في الديستال. اوكي، سما سيستم غينين انجيوتنسين هو اللي يهم بزاف كثر. En cas d'abaissement de la pression de perfusion en dessous de 80 mm de mercure, il se produit une redistribution de flux sanguin rénal au profit du compartiment juxtamédulaire. Ce mécanisme est indépendant au système rénine-angiotensine-aldostérone. نعاودو برك لو فلو سانغان، نعاودو نشوفو لا بريسيون ارتيريال، نعاودو نشوفو لي شيفر هادو. لا بريسيون ارتيريال كي تكون entre 80 et 180، le flux sanguin rénal, le débit de filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal راهم ما فيهمش variation. كي تكون entre 50 et 160 راهي كاينه شويه بس ما يتبدلوش بزاف. كي تكون لا بريسيون ارتيريال فوق 80، le débit de filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal diminue progressivement. ودركا زدنا كي يكون
كي تكون لا بريسيون ارتيريال قل من 80 رايحة تصرى اون ريديستريبيسيون du flux sanguin rénal في l'appareil juxtamédulaire في le compartiment juxtamédulaire راهو indépendant كي تكون قل من 80 راهي indépendant au système rénine-angiotensine aldostérone. نروحو la partie هذه intérêt physiopathologique des mesures de flux plasmatique rénal. Exemple, les modifications de répartition intrarénale de flux sanguin rénal jouent un rôle important dans la régulation du bilan du sodium. On considère les néphrons corticaux superficiels à once de Henle courts. Les néphrons ركزوا معايا مليح corticaux اللي نلقاوهم في la zone corticale superficielle راهي عندهم once de Henle courte comme moins adapté على les néphrons juxtamédulaires les graves médulaires à once de Henle longue à une réabsorption complète du sodium. تسمى les néphrons corticales راهي ما تكونش فيهم réabsorption complète تاع الصوديوم بصح les néphrons juxtamédulaires راهي تكون l'once de Henle تاعهم longue تكون فيهم réabsorption complète du sodium. Au cours d'une charge en sel, le flux sanguin rénal favorise la perfusion des néphrons corticaux superficiels, moins adaptés à une réabsorption de sodium. كي تكون la charge en sel وين le flux sanguin rénal favorise la perfusion de néphrons corticaux يروح les néphrons corticaux superficiels plus راهم moins adaptés à la réabsorption du sodium ou en cas de restriction sodée كي ما يكونش sodium راهي راح تكون la situation inverse avec une augmentation de la perfusion des néphrons juxtamédulaires plus adaptés à une réabsorption de sodium. فهمتوني كيفاه؟ واش قالك لي نيفرون كورتيكال واش فيها لي فلازون كورتيكال لي نيفرون لي فلازون كورتيكال ركزوا معايا مليح لي نيفرون لي فلازون كورتيكال كي تكون عندنا لو سون تاعنا راهو فيه راهو شارجي بلو سيل شارجي بلو سيل تما حنا ماناش محتاجين لو سيل وين يروح ديريكتومون لي نيفرون كورتيكال على وقتك ما نحتاجوش لي سيل ما نحتاجوش اون ريابسوربسيون كومبليت باسكو عندنا لو سيل بصح كي نحتاجو كي تكون ريستريكسيون تاع لو سيل كي نحتاجو لو سيل تما لو سون تاعنا راه يجينا بوفو اون سيل تما رانا محتاجين لو سيل وين يروح لو سون يروح لي نيفرون جوكستاميدولار اللي ثما راح تصرى ريابسوربسيون كومبليت دو سيل. اوكي هذه لازم تحفظوها مليح وتفهموها مليح. On observe d'importantes modifications de la répartition du flux sanguin rénal au cours d'un choc hémorragique. Le choc hémorragique, une perfusion importante de la médulaire aux dépens de la corticale. على choc hémorragique تروح للميدولار على لو سون على نحتاجو لي نيفرون ميدولار على واه لو شوك هيموراجيك تكون عندنا اون ايبوفوليمي وتكون عندنا اون بريسيون ارتيريال ديميني واش نحتاجو حنا نحبو نطلعو لا بريسيون ارتيريال واه نطلعوها بلا شارج دو صوديوم طلعوها بلا شارج دو صوديوم حنا دركا لي غان ثما واش يخدمو لي نيفرون كورتيكال ولا لي نيفرون ميدولار
لي نيفرون كورتيكال قلنا كي تكون شارج ان سيل، لي نيفرون ميدولار قلنا كي تكون اون ريستريكسيون ولا كي تكون لو سون بوفر ان سيل، تسمى يروحوا الميدولار باش تصرى اون غي ابسوربسيون كومبليت دو صوديوم. ومنها هي كي تصرى اون غي ابسوربسيون كومبليت دو صوديوم بينها حتطلع لا بريسيون ارتيريال، بينها حتطلع لو فوليمي. فهمتوا؟ إيه كي نخدمو بزاف، كي تخدم بزاف بلا ميدولار واش تصرى اون اسكيمي بوي اون نيكروز كورتيكال. لي نيفرون هاذو كورتيكو ما تخدمش بيهم دونك يشيحو اون اسكيمي ما يروحلهمش لو سون، وزيد واش راح يصرى واحد اخرى اون نيكروز كورتيكال يموتو. pour une réabsorption importante قالك يروح perfusion importante de la médulaire au dépend de la corticale pour une réabsorption importante du sodium puis de l'eau de néphrons juxtamédulaire. هذه la partie la plus importante. واش نحب تفهموا بلي لي نيفرون كورتيكو، ركزوا مليح، لي نيفرون كورتيكو راهم سوبرفيسيال عندهم 11 دو 1 لي كورت، لي نيفرون ميدولار ولا جوكستا ميدولار راهم عندهم 11 دو 1 لي لونغ، وراح تكون فيهم لا غي ابسوربسيون دو صوديوم كومبليت. كي يكون لو سون تاعنا شارجي اون سيل، شارجي اون سيل ما نحتاجوش لو صوديوم بزاف، ما نحتاجوش لي سيل، وين يروحوا لي نيفرون كورتيكو ا 11 دو 1 لي كور باش باسكو ما نحتاجوش نغي ابسوربسيون كومبليت دو صوديوم باسكو حنا عندنا لو صوديوم. بصح كي يكون لو سون بوفون سيل ولا عندنا اون ريستريكسيون صودي تما ما كانش، وين يروح لو سون لي نيفرون جوكستا ميدولار باش دير لنا اون غي ابسوربسيون كومبليت تاع الصوديوم. دركا دارلنا لو كا هذا لازم تفهموه مليح، لو كا هذا اون كا دو شوك hémorragique. Choc hémorragique, je dis ça. Choc hémorragique, une hypoperfusion, ça a une hypovolémie, une hypotension. حنايا باش نطلعو وين يروح لو سون هذاك، يروح لي نيفرون جوكستا ميدولار ولا لي نيفرون ميدولار à 11 de 1 les longues باش تصرى une réabsorption complète du sodium. كي تصرى réabsorption complète du sodium تطلع لنا لا بريسيون، تتنحى ليبوتونسيون هذيك باش تريقليها. واش يصرى لي نيفرون كورتيكو مادامها يروحوا كلها للميدولار نيفرون ميدولار، لي نيفرون كورتيكو واش يصرى لهم؟ راح يبقاو هكاكا ما فيهمش لو سون دونك اسكيمي يشيحوا من بعد نيكروز يروحوا بكل يموتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بالي الكور طويل المرة هذية، ان شاء الله تكونوا فهمتوا.